أعزائي طلبة السنة الثالثة متوسط، مرحبا بكم على قناتكم قناة رفيقك نحو التألق. درس اليوم le lexique du portrait, comparaison et métaphore. مفردات التصوير أو الوصف، التشبيه والمجاز أو الاستعارة. درس اليوم نحاول أن نتعلم كيف نصف شخص ما أو شيء ما هي المفردات التي نستخدمها، وما معنى التشبيه وأركانه، وما الفرق بينه وبين المجاز أو الاستعارة. Comparaison et métaphore. النص fleur du désert، وردة الصحراء. En rentrant à Boussaada، عند دخولنا لبوسعادة، à l'heure du coucher du soleil، في ساعة غروب الشمس، nous avions remarqué une petite fille assise contre un mur d'argile. لاحظنا فتاة صغيرة تجلس إلى حائط من الطين. Elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de coquetterie. تبلغ من العمر حوالي 5 سنوات وتلمع من الجمال. Des خلخال d'argent entouraient ses cheveux de biche. خلاخل أو مجموعة خلخال من الفضة تحيط بكعبيها أو كاحليها الشبيهة بالأيل، وهو نوع من الغزال. Elle avait aussi de grands sourcils، وكانت تملك أيضا حواجب كبيرة. Une bouche charnue qui laissait voir des dents très blanches et très petites. وفم عريضة تسمح بظهور أو برؤية أسنان بيضاء وصغيرة جدا. Sa peau d'un jaune clair mêlé de rose portait de très jolis tatouages bleus. جلدها الأصفر الفاتح المختلط بالوردي، يحمل وشما رائعا أزرق. Fleur du désert، c'est ainsi qu'on l'appelait. وردة الرمال، هكذا تسمى. Nous a offert un sourire franc، أهدتنا ابتسامة صريحة، mêlée de joie, de tristesse et de bonté، مختلطة بالسعادة أو الفرحة والحزن والطيبة. Elle me tendit une rose de sable، ومدت إلي وردة رمال. صح. Sur ce remerciement، la petite fille bondit comme une gazelle. صح. بهذه التشكرات أو بهذا الشكر، الفتاة الصغيرة قفزت كالغزالة. Et courit dans un nuage de poussière ensoleillée، وجرت أو عدت في غيمة من الغبار المختلط بالشمس. Je lis et je repère، أقرأ وأعين. Premièrement، quelle personne est décrite dans ce texte؟ من هو الشخص أو الشخصية التي تم وصفها في هذا النص؟ La réponse: la personne décrite dans ce texte est une petite fille de Boussaada. Deuxièmement، quel âge avait-elle؟ كم كان عمرها؟ Elle avait 5 ans. Troisièmement، comment l'appelait-on؟ On l'appelait fleur du désert، كانت تسمى وردة الرمال. Quatrièmement،
relève les traits caractérisant la fillette. استخرج الصفات أو العلامات أو الخطوط التي كانت تميز هذه الفتاة الصغيرة. La réponse: les traits caractérisant la fillette sont: elle avait de grands sourcils, une bouche charnée de dents très blanches et très petites, sa peau jaune clair mêlée de rose, de très jolis tatouages bleus, un sourire franc mêlé de joie, de tristesse et de bonté. J'analyse ou halil. Premièrement, à quoi est comparée la fillette quand elle court? إلى ما تم تشبيه الفتاة عندما كانت تجري. Retrouve la phrase que le dit. استخرج الجملة التي تدل على ذلك. La réponse: elle est comparée à une gazelle. تم تشبيهها لغزالة. La phrase qui le dit, الجملة التي تدل على ذلك: la petite fille bondit comme une gazelle. الفتاة الصغيرة جرت أو قفزت كالغزالة. Deuxièmement, d'après toi, في رأيك, pourquoi a-t-on donné à la fillette le surnom de fleur du désert? في رأيك, لماذا أعطي لهذه الفتاة الصغيرة لقب وردة الصحراء? La réponse: on a donné ce surnom à la fillette car elle avait une beauté resplendissante. أعطي لها هذا اللقب لأنها كانت تملك جمالا أخاذا. Troisièmement, fleur du désert. Est-elle une comparaison? وردة الرمال. هل هذا تشبيه؟ La réponse: fleur du désert est une comparaison abrégée ou implicite. وردة الرمال تشبيه مختصر أو ضمني. Quatrièmement, quel élément lui manque-t-il? ما هو العنصر الذي ينقص هذا التشبيه؟ La réponse: il lui manque un outil de comparaison. ينقصه أداة من أدوات التشبيه. Cinquièmement, sais-tu comment on appelle cette comparaison? هل تعرف كيف نسمي هذا التشبيه؟ La réponse: cette comparaison sans outil de comparaison est appelée une métaphore. هذا التشبيه بدون أداة تشبيه يسمى مجازا أو استعارة. Faisons le point. نضع النقاط أو نلخص. Pour faire un portrait, لكي تقوم بوصف أو تصوير شخص أو مكان ما, il faut utiliser un vocabulaire précis. يجب استعمال مفردات معينة. Des comparaisons et des métaphores. تشبيهات ومجازات أو استعارة. Exemple 1, une bouche charnue, un sourire franc, فم عريض وابتسامة صريحة. Exemple 2, la petite fille bondit comme une gazelle. Comparaison. La petite fille, c'est le comparé. البنت الصغيرة هي المشبه. Comme outil de comparaison. Comme مثل أو كيف التشبيه هو أداة التشبيه. Une gazelle comparant المشبه به. إذن التشبيه ينقسم إلى 3 أقسام: المشبه، أداة التشبيه، والمشبه به. Outil de comparaison. عناصر التشبيه أو أدوات التشبيه كثيرة ومنها ainsi que, tel que, semblable à, ressembler à. مثل، شبيه ب، ك. Exemple 3, des khilkhal d'argent entourés
ses chevilles de biche. خلخال فضي يحيط بكاحلها أو كاحلها كالأيل الغزال. C'est une métaphore, comparaison sans outil de comparaison. نلاحظ أن هذا تشبيه ولكن بحذف حرف التشبيه أو أداة التشبيه. إذن التشبيه إذا حذف فيه حرف التشبيه يتحول إلى مجاز أو استعارة. Une métaphore. Je m'exerce, أتمرن أو أتدرب. Premièrement, complète les phrases avec un des adjectifs suivants. Aide-toi d'un dictionnaire. أكمل الجمل باستعمال الصفات التالية مستعينا بالقاموس. mince, blême, chétif, radieux, élancé, raide, droit, ondulé. Cet homme a le nez bien droit. هذا الرجل يملك أنف طويل. C'est une femme à la silhouette mince et élancée. إنها سيدة أو امرأة لها جسم رقيق ورشيق. Le malade a le visage blême et le corps chétif. المريض له وجه شاحب وجسم هزيل. Les cheveux de ma petite sœur sont raides et ceux de ma mère ondulés. شعر أختي الصغيرة ناعم وشعر أمي متموج. Cette jeune fille épanouie a le visage radieux. هذه الفتاة الشابة المنشرحة السعيدة وجهها مشع. Deuxièmement, les mots de la liste 1 désignent un caractère. كلمات القائمة ألف تدل على صفة أو طابع معين. Chacun d'eux peut trouver son antonyme dans la liste B. كل واحد منها يمكن أن يوجد له ضد في القائمة B. Recopie le couple ainsi formé. أنشئ الأزواج أو الزوجيات التي تتشكل، أي أننا نجمع بين كل كلمة وضدها. عندنا A généreux, impulsif, dynamique, sauvage, gentil. في la liste B عندنا mou, sociable, calme, méchant, avare. إذن généreux كريم، ضدها avare بخيل. Deuxièmement, impulsif مندفع وضدها calme هادئ. dynamique حيوي ضدها mou هادئ أو خامل. sauvage متوحش وضدها sociable اجتماعي. gentil لطيف وضدها méchant شرير. Troisièmement, lis le texte suivant et souligne les comparaisons et les ou et la ou les métaphores. اقرأ النص التالي وسطر تحت التشبيهات والمجازات أو الاستعارة واحدة أو عدة استعارات. Le penturle est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. On dirait هي أداة من أدوات أو العبارات التي تستخدم للتشبيه. إذن c'est une comparaison. On dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été,
quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se redresse, les bras écartés pour regarder la terre. C'est un arbre. هنا c'est une métaphore. شبه هذا الشخص بالشجرة دون أداة التشبيه. Donc c'est une métaphore. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. هنا أداة تشبيه comme مثل إذن comme une écorce. C'est une comparaison. هذا تشبيه. Il a une grande lèvre épaisse et difforme comme un poisson rouge. هذه أيضا c'est une comparaison. L'outil de comparaison c'est comme. إليكم الآن الإجابة كاملة مسطر تحتها ومكتوبة بالأحمر. On dirait un morceau de bois qui marche. C'est un arbre comme une écorce comme un poisson rouge. في الأخير j'écris أكتب. Rédige 2 phrases pour décrire une personne que tu aimes. اكتب جملتين لتصف شخصا تحبه. ويكون الوصف la description commence par je revois le visage de إليكم هذه المحاولة. Je revois le visage de ma mère arrondi de teint blanc, ses cheveux lisses et brillants. Elle a un regard tendre, un sourire chaleureux. بالتوفيق للجميع ومرحبا بكم على قناة رفيقك نحو التألق.